أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الكاتم الناصر الهادي العظيم أصدق لك نوره ورحمة للعالمين الله الظهور. أما بعد يا إخواني وأخواتي في الدين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Ala bayi fo ka waliɲuman dɔn ka tila ka taga ɲini a fɛ a kan kisi sitana ni a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ k'an ka kalan sisi ni a tɔgɔ barikama ye, ka tila tuguni ka sɔli kɛ an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam. Ale min kɛra kanaba ye, ale min kɛra yelen k'an bila Ala ka sira tilenlen kan, ale min ye an bagabaga k'an bɔ sira jugu kan k'an bila sira ɲuman kan, wa ale min nana ni kibaruya duman ye min ye Ala ka sara belebeleba ye min bɛ alikiyama don. Ale min nana ka na Ala ka bonya fɔ an ɲɛna k'an gɛn k'an bɔ yirikuru bato ma ani tile bato ni tasuma bato ma. Ale min nana ka na an dusukun saniya k'an dusukun furakɛ ka basigi bila an dusukun na. Ale min nana ka na ko ɲuman ani ko jugu k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na, jibe ani yele k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na, nkalon ani tiɲɛ olu fana ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, ka ɲumanya jira an na k'an bila ɲumanya sira kan. O tuma na an bɛ kisi ani nɛɛma an b'a ɲini Alaba in fɛ a ka jidiw belebeleba in kan mun ye Muhamadu ɲa nɔfɛ mɔgɔ a n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen a n'a kɔmɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye foli di silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Silamɛw olu ka folikan kelen min dira o ma duniya ani lahara, o tuma na an y'o bɛɛ lajɛlen foli o folikan barikama ye. O tɛmɛnen kɔfɛ n badenw, juma tɛmɛnen an kun ye walanda dɔ kan inshallahu. Walanda in an kun ma se a se yɔrɔ la, walanda janyana mais hakili la inshallahu an bɛna walanda wɛrɛ ta ni Ala ye waati wɛrɛ jira an na, peut-être que an y'a dan yɔrɔ min na an bɛna ta o yɔrɔ na ka taa se a laban na, sinon a bɛ ɲini ka janya. O la bi an hakili bɛ min na an bɛ fɛ k'an ka walanda boli min kan, o tɛ ko wɛrɛ ye, o tɛ fɛn kura ye, kɔrɔlen de don. An bɛ min dɔn ka kɔrɔ, karamɔgɔ kɔnna ka min fɔ aw ɲɛna yan, o tuma na an bɛ segin o kɔrɔlenw de kan. O la an bɛ diinɛ min na an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko diinɛ in ale de dafalen don. Diinɛ min bɛ minɛ Alaba in fɛ o de ye silamɛya ye. Diinɛ min Ala bɛ taa an ɲininka a kungo la sini alikiyama don, o de ye nin ye. Nin kɔfɛ an bɛ ko o ko la duniya na yan a bɛɛ lajɛlen bɛna to yan. Min ma kɛ Ala ta ye ale siga foyi t'a la, a bɛ to yan. I b'a fɔ a jo bato ani fɛn wɛrɛ bato min tɛ Alaba ye, siga foyi t'a la, sara foyi tɛna sɔrɔ a la sini alikiyama don. Mais diinɛ min a sara bɛna taa di ma alikiyama don, diinɛ min i bɛ nafa sɔrɔ a la duniya na yan, o tuma na o de ye Ala ka diinɛba ye, o de ye silamɛya ye. Wa o silamɛya fana an y'an da don a la k'a fɔ ko sen caman de b'a la, fɛn bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ sen b'a la. Dusukun bɛ sɔrɔ a la, kukala yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la, bolo ni sen o bɛ sɔrɔ a la. An ka diinɛ a jɔ sen o ye lori de. Wa o loro an y'a walawala yan, dɔnnibaaw y'a jira an na, o y'a fɔ an ɲɛna ka caya, an y'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka ban. O tɛmɛnen kɔfɛ, o tuma na o jɔsen duuru a kelen kelen bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ kɛcogo de b'a la. I b'a fɔ sun min tɛmɛna a ye waatini kɛ min ye sunkalo sun ye, o tuma na sariya caman b'a kɔnɔ ou bien an b'a fɔ ko kiti caman b'a kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen walawala ye an ye o faamu. Donc an ka seli fana a b'o cogoya kelen de na. Mais an ka seli an k'a dɔn k'a fɔ ko yan n'i bɛna taa i jɔ ko i bɛna Ala in bato, an ko i nɔgɔlen i ma kan ka taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ, i nɔgɔlen i ka maliya ka taa i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ. Mais mun de b'i saniya ka taa i ko ji la ni safinɛ ni fu ye, o ko tɛ. Ala yɛrɛ ye fɛn dɔ de jira an na, a ko aw hakili b'a la min bɛ aw saniya, o tɛ dɛ, o t'aw saniya. Ne Alaba in fɛ fɛn min b'aw saniya o bɛ yen. Masa in y'o jira anw na, o ye jumɛn ye? O ye k'i yɛrɛ saniya ni seliji ye, k'i yɛrɛ saniya ni jarabakoli ye.
donc nunu le bɛ mɔgɔ saniya ala ɲakɔrɔ sabula i nɔgɔlen do i bolo ni senw a bɛɛ lajɛlen nɔgɔlen do depuis i wulila ka bɔ sinɔgɔ la i nɔgɔlen do wa depuis i kununa i bɛ k'i yɛrɛ nɔgɔ ka taa siga foyi t'a la i bolo ni senw olu bɛ k'o yɛrɛ nɔgɔ i dusukun bɛ ka nɔgɔ donc ala ko i bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen saniya ka sɔrɔ ka na i jɔ ale alaba ɲakɔrɔ wa o tɛ a bannen dɛ i saniyara ala ɲakɔrɔ mais i bɛna bato min fana kɛ ni a fana ma kɛ a kɛcogo la siga foyi t'a la i tɛna sara foyi sɔrɔ alaba in fɛ i tɛna sara foyi sɔrɔ a la sabula ale min ta y'a ka fɛn ye a ye kitiw dɔ de tigɛ an ye ko ne ka fɛn a bɛ kɛ nin cogoya in na ne ka ko a bɛ kɛ nin cogoya in na wa an yɛrɛ ɲɛ b'a la o a misaliya caman de b'an bolo ji bɛ yen n'i bɛ dumuni kɛ ni kɔngɔ ye min na ji bɛ yen dumuni bɛ yen a fila bɛɛ sigilen don mais n'i ye ji tɛmɛ sira ni i y'o to yen walima n'i ye dumuni don yɔrɔ i y'o to yen ka taa don yɔrɔ wɛrɛ siga foyi t'a la t'i nafa i dabara bɛ yen i nuwo bɛ yen nuwo in i bɛ ka kɔɲɔ minɛ n'o de ye mais i y'o to yen i ye dabara in to yen ka taa i ka lɔma tigɛ ka don i nuwo la i yɛrɛ b'a dɔn a tɛna i nafa a bɛna tɔɔrɔ de se i ma wa ala ka bato fana b'o cogoya in na a ko ne ka bato a bɛ kɛ nin cogoya in de la i saniyalen kɔfɛ kiti caman de bɛ yen fana i kan ka o dafa donc o seli siga foyi t'a la ala y'a kanu cogo min na kira y'an kala o de la o cogoya la mais o seli fana dusukun dɔ b'a la o dusukun in ni ale ma sabati i ka seli kɔnɔ i mana janya cogo o cogo i mana kɛ ka cɛɲɛ cogo o cogo ala ye mako foyi t'a la o seli dusukun ye jumɛn ye o de ye alifatiya ye suratul fatiya donc o alifatiya a kɛra wajibi ye anw ma mais e b'a ye silama caman o bɛ ka fɛn wɛrɛ bila o dusukun na o bɛ ka hami ni fɛn wɛrɛ ye k'a sɔrɔ min yɛrɛ ka bɛn an nafa min yɛrɛ ka nɔgɔ min yɛrɛ a ma gɛlɛ fewu i b'a sɔrɔ a ka surun anw na mais an b'o to yen an bɛ ɲinɛ o kɔ an bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini yɔrɔ jan fɛ an bɛ taa diplôme ɲini universitéw la an bɛ taa diplôme ɲini école la an bɛ taa baaraw kalan yɔrɔ jan fɛ k'a sɔrɔ alifatiya ma sabati a bolo ale min ka nɔgɔ haya 7 dama a ma jan a yɛrɛ ma gɛlɛ i kalalen don i ma kalan nin kelen kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o durusi mais an b'o bɛɛ lajɛlen to yen k'a sɔrɔ an salen kɔfɛ an bɛ taa jɔ alaba ɲɛfɛ i tɛ taa n'i ka diplôme foyi ye université diplôme i tɛ taa n'i ye o yɔrɔ la i ye bac min sɔrɔ i tɛ taa n'i ye ala ɲɛkɔrɔ ala mako t'a la a tɛ nafa ɲɛ a nafa a bɛ da duniya na yan de donc i bɛ taa ni min ye alaba in fɛ i ka k'o de ɲɛɲini mais i b'a ye silama caman de bɛ yen a bɛ biri a bɛ wuli mais alifatiya ma sabati a da la a t'a dɔn dɔw yɛrɛ b'a jate a b'a dɔn mais i b'a sɔrɔ n'i ko a k'a kalan sisan i bɛ yɛrɛ i bɛna siran a fɔ cogo la arifu kelen a ma tile a la an dun y'a jira la an dun y'a jira yan k'a fɔ ko setana a y'a den dɔw tɔgɔ da minnu bɔlen bɛ alifatiya haya kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma donc jɔnw de bɛ alifatiya yɛrɛ kɔnɔ ni y'a jɛ dɔrɔn siga foyi t'a la i bɛ taa don setana den dɔ tɔgɔ la donc an ka diinɛ a ka bɔ an bolo cogo min na a ka k'a k'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn pour que an bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min na donc o alifatiya an ka k'a ɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dama tɛ dɛ i bɛ se a kalan na mais i jija e kɔni ma kuranna kalan i ma taa madrasa la i ma taa duguma kalan na mais i jija a kɔrɔ kɔni e ka k'o ɲɛɲini k'a dɔn sabula i ni ala de bɛ kuma o alifatiya yɛrɛ kɔnɔ i ni alaba de bɛ ka kuma falen ɲɔgɔn na i bɛ ka kuma ala bɛ k'i jaabi donc i ka k'a dɔn i bɛ ka min fɔ alaba ɲɛna wa a fɔra ko o de ye silamɛya yɛrɛ dusukun ye o seli yɛrɛ dusukun ye n'o t'i ka seli la waati min na donc i ka k'o ɲɛɲini i ka k'a kɔrɔ dɔn i ka k'a fɔ cogo dɔn mais n'i ko i bɛna nin fɔ n'i da donna yɔrɔ dɔ la dɔrɔn dɔ b'a fɔ ɲɛna ye an ye nin mɛn a mɛnna an bɛ nin mɛn nin dɔn a mɛnna i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ an b'a kalama mais i b'a kalama mun de tora i k'a bila pratique la n'i bɛ min dɔn kɔni i kan k'a bila pratique la an y'a bɛɛ min ka ban an y'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka ban n'i y'a dɔn o tuma na i kan k'a bila pratique la dɛ donc n badenw o alifatiya o de ye an ka seli o de y'a dusukun ye
o al-fatiha niati ka seli la kira sallallahu alaihi wasallam aya fa ka disa do kono ko ni mo mi seli la ka soro ima al-fatiha kala seke ka seli madafa mais o ya no ya mande do be na fa ko iba soro madafa mais seli ko ni kan mais kana siga fi o kira tala tumni sallallahu alaihi wasallam atala ka fa nyana disa were kono ko ni mo mi seli la ka soro sel aka al-fatiha ta ka seli kono ko tigila ma seli aka seli temina donc emi ta al-fatiha do e yere ki ka place yere do sisa emi ma nyenye ka nyando donc e yere be place mina ala bay fe e be place mina e ka silama yere kono e yere kan ke yere ka kititi ke forsan sabla ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni sela ka so ma al-fatiha kala ko imaseli donc depuis ala ki dan ele ma de ka al-fatiha kala o ba jira ka foko depuis ala ki dan i ka seli fo mamina yere ma seli yere ko meta kamina e kon billahi billah mais femi ba to o be se ka point do dima femi ba to be se ki ka seli yere ta ka sege sege o fente ka seli yere kono iye telephone sal batterie ta la abena menawa donc anga dine abo to ko kele nina al-fatiha o le ya la belebele doyi o dama tede ni ya so al-fatiha dama le seli aba fo ko anga kala bi anga da yoro la ibeta illa ikal blanca iba al-fatiha kala ikaseli bana mais o te olu le be nyo dafa ni fen olu le be fara nyo kan avec fen kuturu adama de an yere fa tugutugule no o tuwa kele na o be soro ka foy mako madu o be soro ka foy mako shaka e ba soro se kele ba la bolo ba la kungolo ba la nunu kele gele bela jeni an togo de do mais olu le be fara nyo kan ka soro ka ke shaka yi ka soro ka ke madu yi donc anga seni fara mo tuwa kele na mais ni yo tugutugu nyoko ne ya so diskunta la otmana amada fade atiska barake atiska nyana mayake doko be o choga kire na kira ko ni mo mi sela ka soro ika seri yera ko ni mal fatia kala doko ika seri amada fa wa atla ka fotugun ko otmana ima seli fio bon mo mi maseni ale kira kire ni ko ma tuguni sallallahu alaihi wasallam akoni an sara koni an tara bila kaburu kono ko kiti premier o bena nyinga fen premier mina o bena sege fen premier mina o le anga seli mais ile mal fatia kala doko ima seli ishi kono wo tara sura kaburu kono ko ika seli be mina ni ka seli amba sege o tara so ko ite buru doko ko ne o seli ko ni amanya nyabo o te o dadu kuma werela ika sun ika jaga ika nyuma keli o makoto shila o tumana nyakata le bedam no yorona fo kata se ala kaduma donc ni aya soro fana nyana siga fo itala ton sisa o bena sege sege donc ni mi kaka kadima ika nyuma ni nyunjuma o bena o be lagene sarati akadima o be damina ko soro yi ika kaburu kono yani lahara kene besi ula kira sallallahu alaihi wasallam ayo mi fo aye sabo jatige hakiri tigi bela jene o kaka sira ni yorena ka foko ni o masore ka seri kono e ka seri mamina inte se ima seri yere wani kuma kan Abu Hurairah radiyallahu anhu alene yo kuma kan lakari wa be ka lakari sabado le nyana olu ya nyino yoron bela jene ya Abu Hurairah otmanao kila konni mo mi mal fatiha kala ko ka seri mamina ko otman ni be ka seri imamu ko pedo kaso kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ko ni sela ikene ka so ima al-fatiha kana ko ka seli mamina wa ni be sela imami ko fe ko ni akadiye ikana fuiko me Abu Hurairah ni yorena ako ni ya so ibe al-imami ko fe ko yija ifana ba kala idaji koro ika al-fatiha ma fusura wala fode me al-fatiha ani abonya kama nafami bala kama ko ikan ka fo idaji koro sabako tumana mukama sisa o yoron de la gene akoma kwa ka doko al-fatiha o le qur'ana duskui al-fatiha o le qur'ana yere bamusoi al-fatiha le qur'ana to wolo donc o qur'ana bele bay mi dan yere te surala mi hakiri tigu ono ka hakiri research tigu olo yo ka o ya nyini to bela gene ka fili nyini ana o mase ka fili surala anya fara ko femi yo fem bay wolo donc fen bele badi de donc o al-fatiha ako haya wolom bladi do iba fo alaka tle c'est-à-dire semaine o tle wolom bladi alaka gino do le ba kono
o al-fatiha haya wolon vladi do donc ala ma daw ma fana ni tara qur'ana ta ka fla be ta soro mu bini wolon vladi ba kono yasin kono ni yo al-fatiha yere ta ka fla e be ta soro haya wolon vladi do mais ala ye sangolo fana ke wolon vla ala tla tuguni kaduma ko ke wolon vla mbadeo wa hali janama boda wolon vla di donc ni wolon vla chamay siga koyta la gino do le bala ala bayfe donc ko ni bana o kana o haya wolon vla di do mais masaya tla fla al-fatiha tla na chien fla afan kele oye ala tanu damadini ole ko son kuma damina nango anga nyanyini anga korodo ibe ka kuma barakama le fo ibe ka kuma le fo mi kadi ala tloy ibe ka kuma fo mi be ala yere nusodia e biya fo baga e koro donc o haya wolom lay a haya saba ani tlanke oye ala tanu di mais haya saba ani tlanke toy o fana ye deli ka ala deri fena wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ako ala kira sallallahu alaihi wasallam ko oluma ko tuma ni ba al-fatiha kala ko iba soro ala bi ki jabi ne ko ni adam na ko bismillahir rahmanir rahim iba soro ala tulo jole do ikan ala ba tulo manjo ala mi be meleke ala bi be yereke ala be mi be ko dogole kalama o masan betla ka illami katla ki jabi ika kuma kelen bela jinina mbadum abe soro al-fatiha de kono tumana mina ina naka na ejo eko bismillahir rahmanir rahim eko menga kalan damna ni ala togoy menga kalan damna ba commencer ni jima ni ala togoy ima fen wala togo fo de ima jo togo fo ima ka dutigi togo fo ima ka fake yere togo fo eko menga kalan damna ni ala togoy o kore imma jigine do ala ye yere di ala makaban e sona ala ye ya doni e ala doni kam matigi sabla fen chama be ni do nyam bana sina be do akabo kono ba soro fen geren do ba buru abeta tutu kala otuma na mbade o anga don bismillah ole ko damina de kira ko ni ko damina ni bismillah ko ala be baraka do ala ni ya damina ni bismillah ani muso ni abe gbakela ni ko bismillah ni ya damina bismillah o fale ko be ani mo gotti mena ko fe kata poison do ala ko poison ate mafuma ko nye do ko fe baraka ma do ba o ka bara damina ni ko ka joto koy mais ile ye ta damina ni ala bañ to koy mais amemi yo bismillah na tuni mbado anga nyere ko sobe iba ye do be ka fendo fo e here ka jati la be ka ala le wele mais ka sura be ka shitran le wele ka sura be ka fen wele le wele mini ala fikiri ala kira sallallahu alaihi wasallam anana ni miye abedam na bi ismillah ala yemi dama ka kuna fen kuna abedam na bi ismillah mais ba ye do sisan ni abena ka fura buru do tige abeta dam na ko tu bismillah abeta tous les blacks kan kaso ka bismillah farakan qur'ana te kur kira ma fo anyana ama boyro do otumana o fen wala di tu bismillah ibe fen wala le fola de inde bismillah fo bismillah wole ala te wole qur'ana ni ya daire beta so abeta na wole la do tumana mina ina nay joy ko bismillah ko menga kalanda na ni ala toy ala jima le kodo ala mi akere taya toy ala mi man ani mogo shima je o toy na abaye ala to bi kondo amata ka ande on togo dala meni amba fo siga fo tala ambe na abdul faraka abdurrahim nuno bela gene ala togo de mais ni be ka di idema ibe so ka abdul faraka ko ala ka jon rahman hina tigi jon se tigi ka jon nuno bela gene be nyana mais ala togo kelen peon aton no flene nuno fen mi ambe ka mi fo iba soro ni asira an fe ya ambe abdul fo boala ni to abdurrahman amba wali rahman
ni Abdurrashid an b'a wele Rashid an bɛ Abdul bɔ a la mais ala tɔgɔ kelen pewu min a ma sɔn Abdul ka bɔ a la pewu o de Abdullahi ko ala ka jɔn ne taara jɔn bɔ a la k'a wele ko ala o den na tɛ balo a tɔ bɛɛ lajɛlen an y'a bɔ a cogoya la mais Allahun kɔni Allahun fo forcer fo i bɛ Abdul fara kan Abdullah n'i ye Abdul b'a la ko i b'a wele Allah siga foyi t'a la a bɛ kɛ makosa ye donc masa in a kelen pewu ani mɔgɔ si ma jɛ o tɔgɔ in na donc i ye ka kalan daminɛ n'o ye i ko bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina sisan i bɛ ka kuma ala kelen pewu de fɛ i ɲinana i ka jo kɔ i ɲinana i muso kɔ i ɲinana i denw kɔ i ɲinana fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ i ɲɛ bɛ sini bɛ ala ba in ma i ko alhamdulillahi rabbil alamina tanu bɛ ala ye ala jama de ko don alhamdulillahi rabbil alamina min ye dunuya bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ lajɛlen marabaa masa ye ale de ko don ko n'i y'a fɔ waati min na kira ko de sallallahu alaihi wasallam ko n'i y'o fɔ waati min na ko ala ba in b'i jaabi k'i to i ka seli kɔnɔ a b'a fɔ ne ka jɔn a ye ne tanu a b'o fɔ jɔn ɲɛna a b'a fɔ a ka mɛlɛkɛw ɲɛna c'est à dire mɛlɛkɛw bɛ kɛ ala yɛrɛ seere ye mɛlɛkɛw bɛ fara ala kan k'i lamɛn olu bɛ kɛ i ka seere ye sini alkiyama don i ye ala yɛrɛ mankutu i ye ala bonya i ye ala tɔgɔ kɔrɔta alhamdulillahi rabbil alamina tumana min na n'i ko arrahman rahim i ko diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ belebeleba tigi hinɛ banbali tigi o waati ala b'a fɔ ko a ye makutu a ye bonya a b'o fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna mɛlɛkɛw bɛ k'i lamɛn jɔlen bɛ hali bi i bɛ ka ala makutu n badenw fɛn min ala b'i jaabi a kɔnɔ o de y'an ka seli ye dɛ wa tɛ sɔrɔ yɔrɔ si fana fɔ waati min na i bɛ ka alifatiya kalan donc alifatiya nafa ka bon alifatiya kira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira n na k'a fɔ ko o alifatiya ko fatiya alifatiya ko fɛn de don kana sira de don kana de don a bɛ mɔgɔ kana o alifatiya kelen a y'a jira n na ko bana furakɛla de don o alifatiya kelen a y'a jira n na ko o de bɛ an surunya ala la o alifatiya kelen ko n'i b'a kalanna ko a b'i ni jahanama yɛrɛ cɛ janya o alifatiya kelen ko n'i bɛ hinɛ ɲini alaba in fɛ alifatiya de b'o di e ma an yɛrɛ k'a fɔ an y'a fɔ a daminɛ na o arrahman arrahim duniya hinɛ tigi ani lahara hinɛ tigi a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka alifatiya kɔnɔ o kɔrɔ i bɛna hinɛ sɔrɔ alaba in fɛ k'i to duniya na yan wa i bɛ tila ka hinɛ sɔrɔ tuguni a caman kɛnɛ kan donc n badenw alifatiya ye fɛn belebeleba de don donc ele min b'a kalan k'a ɲɛ dɔn i kan k'a ɲɛɲini dɛ ele min t'a nɔ hali i b'a dɔn a jɛngɛnen don i kan k'a ɲɛɲini i ka wuli k'a ɲɛɲini wari ɲini kɔni an bɛɛ lajɛlen b'o kalama an b'o dɔn dɛ an b'o dɔn mais n y'a fɔ kuma daminɛ na a caman don an tɛna taa ni an ka kɔrɔsi ye ka taa jira ala la k'an to duniya na an kun bɛ nin de an kun bɛ baara kɛ nin de dɛ i tɛna taa ni i ka magasin ala ka ne to duniya na nin yɛrɛ de kama n ma se ka alifatiya kalan dɛ ala n kan to duniya na yan n kun bɛ nin diplôme de ɲini na o de kosɔn n ma se ka alifatiya ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o tuma na ala a filɛ nin ye dɛ foyi tɛ taa yen hali gari a tɛ sɔrɔ cɛkisɛ la i ka bolo nɛgɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kabila yan i langolo o de bɛ taa jɔ o yɔrɔ o kɛnɛ kan donc i ni min taara o ye jumɛn ye o ye baara min kɛ yan i ye seli min kɛ yan i ye baara ɲuman min kɛ i ye su ni jaga minnu kɛ yan o de bɛ tugu i kɔ i ka kaburu kɔnɔ wa o de bɛ tugu i kɔ fɔ alikiyama kɛnɛ kan wa olu de bɛ bila balasi kan tɔ si tɛ kuma a kuma tɛ fɔ ye ne de tun ye dugutigi ye o don tile n'i ye dugutigi dɔw ye i bɛ kabakoya o don masakɛ duniya masakɛ n'i ye dɔw ye alikiyama kɛnɛ kan i bɛ masaya segin alaba in ma ninnu bɛɛ lajɛlen duniya fɛn de mais min bɛ taa alaba in fɛ o de ye nin ye a dɔ de ye nin ye donc an k'an jija an k'o kalan an bɛ se ka a lɔn cogo min na k'a kɔrɔ fana lɔn cogo min na a bɛ se k'a nafa cogo min na donc tumana min na i ko rahman rahim maliki yawmidin fɛn cogo fila de bɛ yen maliki yawmidin ani maliki yawmidin a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲan na o de kosɔn n badenw hali ni an ma kalan caman kɛ fitini fitini an k'an jija an ka cogoyaw la arabukalan filɛ nin ye n'i y'a ye fɛn fitini dɔ n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn i b'a ye a bɛ taa kɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ mais nin yɔrɔ in na kira ko a fila bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn n'i y'a fɔ k'a janya i y'a fɔ k'a surunya k'o bɛɛ bɛn a la a bɛɛ lajɛlen ala makutu de don
ko ni yo fo waati na aba fo ala ba fo ko iye ale ka bonya sigama iya do ka fo ko ale le masai iko maliki yawmiddin sadi kidi tigel do masa odo firawna te odo anga bi president odo te no bela jene no dogodi anga dunya masa o bela jene ka masaya abe bocho la odo o be ka bonya o ka joyero abela jene be bocho la odo iba soro masa keren pe mi be na soro odo o ni alaba yi donc iya le ka bonya sigama ala be no soja abi jado chuko ne kitugoni ko tumana mina ni ko iyyaka na'budu haya sabana be na dawo yoro ni la ka soro haya kelen do iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mais avec plan afin kelen be fara plan premier kan afin kelen fara be bla sabat flana kan plan premier ale be na dawo yoro ni la iyyaka na'budu donc o ko le jime ko mi flede e ala mi flede abele le bato de iyo fakaba imaka kata ye fe wala bato de iko ibe ala le bato ibe ala kelempe le bato me itlala la itlala kata joso iforo yoro na itlala kata ka makonya makoya fo jotigi nyana ni jotigi nana ya bi e yera be na ye silamo yere bo yere che kata ape kata bakroni kata ni sisewo ye mukama mole ba le bolo jole ba bolo ale ka jonia be makonya ale tina ka doni che kana ife ya wa tentation de do ala be ki tenter ka plaider o le koso ebe joy ka ala baina ala mi ye jotigini aka jo be la jene dla ebe joan la ka soro ka tay ka mako fo ale nena donc ni ye o fo wati na ko iyyaka na'budu ko e ala en amele le bato wa iyyaka nasta'in wa ala ambe de men ni ele le fe ni yo fo wati na ala ba fo ko a ni kuma kai abe nene nga joni che atene ni mo wala che de nene ni ka jon ne ka jon mi be ka kuma sisan abe nene ale plan nyo che wa ne ka jon be ka mi nyini abaso aya soro ka ba ole ko sal fatia tumana mina jigina shetana danga toy ala ka danga bama o shetana akulela akashida mukosa parce que al-fatiha kuma kamino bala kuma kan fitinite ibe kala tanu ka so shetan kala nyine mie anka ke fitir wadi kafiri mo mi te ala ka valedo mo mi maseka ala ka bonya ala e bonya mi kai ala e hera mi kai mo mi maseko wali nyuma don otmana tigilama le fitir wadi o kore de ko kafiri donc shetan ka la nyine mie angana ala tanu feo angana seka ala tanu feo aye heremi ka ye angana seka tanu anga tote iba fo ale yere ma afiti wali ala matumi donc duwa ay al-fatiha nana watimna aya doko ninde dira silama ma olo mena ni fo chien jori chien tan ani wolo fla file kono mbadiwo chien tan ani wolo fla fajir la bena fla fo sel fana ni la fla bena nani fo fitri bena saba fo wasafu la bena fo chien nani hali sunan mi ali rakal mi seri sunan te fo la iba fo afora nyana kitabu ko chokomna seri fana joko nani fla premier ibe al-fatiha kala wa ibe sunan daka mais fla toy al-fatiha damane be kala mais malgré que seri sunan te fo ola mais ni ma al-fatiha kala la otmana manya donc forcé de do raka kelengele bela ni al-fatiha be kala donc ko kira wajibi yama ala makobala ala makobe kuma kaina ni kuma kan kadi ala yi wani kuma kai akan e rama e mi be ka fo ala bandon abadon mi be se ka anye mi be se ka an nafa ale le bado ole ko sa ya takadama donc o sunan jina jira kan domina fitana anuso boyara adimina wa kashira abadon nini kelengele fe ni a kelen dafara walma ni a kelen minana jomi fe automatique da makishira iye ala tanu iye bunya soro iye togo nyuma soro ala bay fe ala ye kanu kaban wa idala togoni iko ala ma ko ala iben kana kabla sira nyuma ka iyo fo shekide sogoma ay chien place sogoma inana fo chien nani le fe sel fana watila idla ka fo chien nani tun la sara watila ala iben kana kabla sira tleleka ala nte fe wala bato de be kele pio de bato wambe te me nyine e ala mbani wamba nyine fe kan kana kam bla sira tleleka
sira jima de ko do yawdew ka sira o ko tɛ i ye mɔgɔ minnu nɛɛma i ye minnu kanu i ye minnu bonya i ye minnu bila sira tilele kan o tuma na olu ka sira tilele o sira tilele kelen n b'a ɲini ka n bila o de kan n badenw jɔn de ko do nabi ɲumanw ani cilaw ani sedusu minnu ye baara kɛ minnu ye kɛlɛ kɛ kiraba nɔfɛ olu ka sira olu kanana ka bila sira kan fo ka taa se u ka saya ma cogo min na i bɛ k'a ɲini ala fɛ a k'i fana kana ka bila o sira kan ala min tɛ ala ko a ye ne wele ko n b'a jaabi a ye ne wele ne b'aw jaabi a ye ne deli ne b'aw jaabi a ye ne deli a caman de bɛ ne fɛ ne ka magasin tɛ vide abada ni a ye ne deli min na n b'aw sɔn o de kosɔn kira sallallahu alaihi wasallam a tila k'a fɔ an ɲɛna ka kumakanw na tuguni ko tuma min na ni jɔn bɛ ka ala yɛrɛ deli a y'a bolo fila kɔrɔta ko ale alaba in ale bɛ maliya k'a tigilama bolo langolo jigilen to yen n'i bɛ dugawu kɛ dɔ ye i b'a ye a b'a bolo kuru ten tɛ dɛ ni dugawu bɛ kɛra waati min na i b'o i bolo jan ala ko ale bɛ maliya mɔgɔ k'a bolo jan k'ale ala deli et puis a ma foyi bila a tigilama tɛgɛ kɔnɔ ale bɛ maliya donc ala ko a ye ne wele n b'aw jaabi o kɔrɔ n'i y'a deli a b'i sɔn n'i ko ala nin di yan siga foyi t'a la a b'a d'i ma n'i m'o fɛn kelen d'i ma a b'i sɔn fɛn wɛrɛ la min peut-être a nafa ka bon ni i ye min deli alaba in fɛ donc tumana min na i y'a ɲini ala fɛ a k'i kana ka bila sira tilelen kan mɔgɔ minnu nɛɛma ne alaba in fɛ olu ka sira kan siga foyi t'a la i b'a sɔrɔ ala bɛ nisɔndiya ja ne ka jɔn a bɛ siran ne ɲɛ ja ne ka jɔn a bɛ ne ko kalama ne ka jɔn ne ko ka d'a ye ja ne ka jɔn a tɛ sitana ka sira fɛ donc ala b'a a wajibiya a yɛrɛ kan a bɛ e tigilama a b'i kana k'i bila sira tileli kan wa i bɛ tila k'a fɔ ala ɲɛna ala n kan tɛ sira ma mɔgɔ minnu i dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ olu ka sira tɛ dɛ o ye jɔn ye minnu ye den di ala ma minnu ye fila fara ala kan minnu ye fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye minnu yɛrɛ ko ala tɛ fiyewu minnu bɛ ka ala nɛni waati bɛɛ minnu ko ala ma tile a ye nafolo di dɔ ma a ye dɔ kɛ fantan ye o tigilamaw de ko don i bɛ ninnu fɛ waati min na siga foyi t'a la i b'a sɔrɔ ala nisɔndiyalen don i kɔrɔ parce que i bɛ ka ala kelenbatiya kumakan de fɔ depuis a daminɛ na fo ka taa se o yɔrɔ la donc n badenw o ye ka seli a dusukun dɔ de ye nin ye ni nin kumakan ma ye a kɔnɔ i ka seli ma minɛ dɛ a ma minɛ o de kosɔn an ka wuli ka bɔ an ka sinɔgɔ la ka wuli k'an jija i b'a fɔ an bɛ k'an jija an ka diɲɛlatigɛ koɲɛw na cogo min na k'an jija o cogoya in na ka ala ka diinɛ ɲɛɲini ka ala ka diinɛ ka seli yɛrɛ surtout seli k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an b'a fɔ an y'a fɔ ka tɛmɛ wa an bɛ tila k'a fɔ tuguni wa bi kɔfɛ an bɛ tila k'a fɔ tuguni mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra kunfin ye ala ka diinɛ kɔnɔ e kisi man di kunfin mɔgɔ min tɛ ala ka diinɛ ɲɛdɔn kabila ni bada a tɛ foyi dɔn a la seliji ta cogo ɲuman a tɛ foyi dɔn a la janaba koli cogo a tɛ foyi dɔn a la a tigilama bɛ taa jɔn ka diinɛ kɔnɔ ala ko ale ka sanu wa ale bɛ fɛn sanuman de fɛ ala ka alijinɛ a ka sanu wa mɔgɔ sanumanw de bɛ don a kɔnɔ e min nɔgɔlen don i nɔgɔlen don janaba nɔgɔ la i nɔgɔlen don dulɔ la i nɔgɔlen don fɛn wɛrɛw la e bɛ taa don jɔn ka diinɛ kɔnɔ donc ala ye ninnu bɛɛ lajɛlen jira an na pour que an bɛ se k'an yɛrɛ saniya cogo min na i bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ waati min na a y'a sɔrɔ i ka sanu nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra i la i bɛ sɔrɔ ka ala in wele wa an y'a fɔ yan wa yɔrɔ dɔ bɛ yen fɔ an k'o fana walawala tuguni n badenw an y'a jira k'a fɔ ko lɔnni a siraw ka ca kitabu lɔnni bɛ yen c'est à dire kɛnɛma lɔnni min a bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo o lɔnni bɛ yen mais lɔnni wɛrɛ bɛ yen tuguni o lɔnni o dogolen don i ka baara o de b'a di e ma ala ko a ye sira de ɲɛ wa n b'aw kalan o kalan in ala tɛna taa i sigi ka bulonda dɔ kɔnɔ k'a fɔ a bɛna kitabu bila i ɲɛ kɔnɔ k'i kalan la dɛ o ye lɔnni wɛrɛ de don a bɛ fɔ o de ma ko ilmul hakika o ilmul hakika in siga foyi t'a la i b'a ɲini i ka kitabu kɔnɔ i tɛna ye donc mɔgɔ minnu b'o sira kan minnu ye ala ɲini fo ka taa se o lɔnni sira fɛ olu ka kumakan o ko cogo di ko tumana min na n'i bɛ ka ala bato i bɛ ka seli kɛ i jɔlen bɛ alhamdulilahi rabbil alamina arrahman rahim ko tuma dɔ i b'a sɔrɔ i ma concentré o waati la i b'a sɔrɔ tuma dɔ i hakili yɛrɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ mais yɔrɔ kelen pewu o waati n'i ma ala sɔrɔ i dusukun na n'i dusukun ma bila ala kan n'i ma ala ye o waati la k'o tuma na i kafiriyara o y'olu ka limaniya degré o kumakan de don
sinon il ma kafiriya dinɛ kɔnɔ mais olu ka dinɛ olu ka degré la i kafiriya c'est à dire bɔra o degré la i nana an tɔ ka degré la ko no tumana mina i ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko waati la e y'a sɔrɔ i kan ka ɲina fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ n'i y'a sɔrɔ i hakili bɛ fɛn wɛrɛ la ko i kafiriyara mais sariya kuma tɛ o ye ilmul hakika mɔgɔw olu ka lɔnni walima olu ka limaniya degré o de y'o bila olu da wa n'i b'olu ka degré la i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ka hakili bɛ yɔrɔ wɛrɛ k'i to o yɔrɔ la i bɛ kafiriya parce que munna waati min na i ko iyyaka na'budu ko e ala min filɛ an bɛ ne de bato ala e min filɛ nin ye an bɛ ne de bato n'i y'a sɔrɔ i ka hakili bɛ i ka wari la ne y'a sɔrɔ i hakili bɛ i ka dumuni na ne y'a sɔrɔ o waati la i hakili bɛ i ka magasin na hali waati la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ nana sanni kɛla dɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka kuma dɔ de fɔ e min filɛ nin ye donc jɔn de ko don min bɛ dusukun na o waati la o de kosɔn tumana min na n'i bɛna i ka ala in bato i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ i dusukun na k'i dusukun fɛgɛya k'i dusukun libéré o de kosɔn an b'a ye tijaniya mɔgɔw nin yɔrɔ in na an bɛ fara dɔɔni k'a foli k'olu ye an t'a yela yan mais an b'a ye yɔrɔ caman na olu tɛna seli kɛ ten ka wuli ten ka taa Allahu akbar jamais ni waati surunyana peut-être moins 15 minutes i bɛna ye olu bɛ taa o jɔ min o bɛna la ilaha illallah fɔ mais mɔgɔ min ma faamuya ɲɛnama kɛ a bɛna miiri ko nin ye bidaya dɔ de nin ye fɛn kura dɔ de nin ye fɛn langolo dɔ de k'a sɔrɔ a tɛ ten diinɛ yɛrɛ kun sabatira fɛn min kan k'a sɔrɔ seli yɛrɛ tɛ yen o de ye la ilaha illallah fɔli ye waati min na o bɛna jɔ k'a fɔ la ilaha illallah k'a fɔ jama na k'a fɔ ka caya i b'a ye dusukun bɛ sabati fɛn kelen min kan o de ye Alahu ye i ni dɔ de bɛ kɛlɛ la k'i bɔra du kɔnɔ i bɛ nana i bɛ taa selikɛyɔrɔ la i ni dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira kan kɛlɛ la o dimi bɛ dusukun na i bɛna taa jɔ bolo ka Allahu akbar k'a sɔrɔ i dusukun ma sabati dusukun ma fɛngɛya dusukun changelen don hali bi i bɛ bɔra lu kɔnɔ madame ko ko malo a nɔgɔyara dɛ o jatigɛ b'i la i nana jɔ ko i bɛna Allahu akbar fɔ o de bɛ na ni kabila caman ye o de bɛ na ni bada caman ye an ka seli kɔnɔ mais tijani mɔgɔw olu b'a kɛ cogo di olu bɛna jɔ de fɔlɔ ka la ilaha illallah fɔ k'a fɔ ka caya k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ka teliya ka tila k'a sumaya i bɛna ye dusukun bɛ sabati fɛn dɔ kan o de ye Alahu ye dusukun bɛna nisɔndiya i bɛna nisɔndiya o kumakan fɔli la o kumakan mɛnni na i tulo la i dusukun bɛna diya i bɛna ɲina i ka haminako bɛɛ lajɛlen minɛ wa fɔ ka taa o bɛ taa bila waati min na i b'a sɔrɔ seli waati sera o waati miliya caman a bɔra dusukun na parce que la ilaha illallah a ye dusukun furakɛ a ye dusukun saniya a ye nɔrɔ don i dusukun na o tuma i bɛ sɔrɔ ka jɔ ko i bɛna ala ba in bato wa a b'o cogoya kelen na an y'a dɔn k'a fɔ ko ala ko an y'a yɛrɛ saniya a bɛ sɔrɔ ka seli ala ko mɔgɔ saniyara mɔgɔ kisila mɔgɔ min y'a yɛrɛ saniya ka sɔrɔ ka ala in bato donc mɔgɔ jumɛn de ko don mɔgɔ minnu y'o seliji ta ka tila tuguni ka ala tɔgɔ fɔ ka ala tɔgɔ in fɔ ka caya ka sɔrɔ ka seli yɛrɛ kɛ donc fɛn bidaya tɛ fɛn kura tɛ fɛn langolo tɛ ala yɛrɛ nin kumakan ka d'a ye donc an bɛna bi ta in bila yan i b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم